بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، علم کلام کے درس میں ہم بات کر رہے تھے ایک قبرستان کی بات کر رہے ہیں. قبرستان یاد ہے کون سا تھا؟ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں گریو یارڈ آف سیلز، اور ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے خلیوں کا قبرستان. خلیوں کا قبرستان. میں نے کہا تھا آپ سے کہ انسان کے بدن کے اندر ایک عضو، ایک حصہ بدن کا ایسا تھا 1961 تک. دیکھیں نا، 1961 پچھلی صدی میں ہی، یعنی زیادہ سے زیادہ 80 سال ہو گئے، 80 سال کے قریب. تب تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ انسان کے بدن میں ایک قبرستان بھی ہوتا ہے. ان کو پتہ تھا کہ انسانوں کی قسمت میں لکھا ہے قبرستان میں اپنا سفر ختم کرنا، اور ان کا قبرستان باہر ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اندر بھی ایک قبرستان ہوتا ہے. ایک عضو تھا، وہ غدود تھا جسے ہم تھائمس کہتے ہیں. اس تھائمس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا یہ کس کام کا ہے. حالانکہ اس تھائمس کو پہچانا گیا تھا قدیم یونانی تہذیب کے دوران ہی، کیونکہ یونان میں بھی علم و ادب میں بہت ترقی ہوئی تھی اپنے زمانے میں، لیکن انہیں صرف تھائمس کو پہچانا تھا. اس کا کام کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، کچھ معلوم نہیں تھا. ہر کوئی سمجھتا تھا یہ بے مقصد چیز بنائی ہے بنانے والے نے، یہ کس لیے بنائی. کسی کو پتہ نہیں تھا یہ تھائمس جو ہے یہ شاید بلکہ غالباً شاید نہیں بلکہ غالباً انسان کے بدن کا اہم ترین عضو ہے، بہت امپورٹنٹ عضو ہے. اور 1961 میں جاک ملر نے دریافت کیا، بہت تجربے کیے، بہت سارے تجربوں کے بعد، بہت سارے مشاہدات کے بعد اسے معلوم ہوا، اس نے دریافت کیا، ارے یہ تو تھائمس بہت ضروری چیز ہے، انسان کے بدن میں بہت ضروری چیز ہے. وہ ضروری کی چیز کیسے ہے؟ آج کل علم طب کے لوگ جو ہیں، وہ علم طب کے لوگ یعنی علم طب پڑھنے والے ڈاکٹر وغیرہ، سرجنز، ڈاکٹرز، فزیشنز وغیرہ وغیرہ، سب کو معلوم ہے کہ یہ جو تھائمس ہے، تھائمس اصل میں کیا ہے؟ گریو یارڈ آف سیلز. کون سا غدود؟ جس کا نام ہے تھائمس. اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ جو انسان کی سینے کے سامنے ہڈی ہوتی ہے، یہاں تک، یہاں سے یہاں تک ہوتی ہے نا، اس کو سٹرنم کہتے ہیں. سٹرنم، STERNUM. اس ہڈی کے بالکل پیچھے
जैसे छुपा हुआ है पीछे, स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम के साथ यहाँ स्टर्नम है, यहाँ ये है ये रिब्स, पसलियाँ, और इस स्टर्नम के पीछे ये थाइमस होती है, ये गुदूद होता है, और ये ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स है। ग्रेवयार्ड में किसको दफन करते हैं? जो कि मर जाए। इसलिए वो सेल्स जो कि इंसानी बदन में मारी जाती हैं, मर जाती हैं, उनको थाइमस में भेजा जाता है ताकि वहीं आराम फरमाएं, हमारी तरह जैसे हम कब्रिस्तान में आराम करेंगे इंशाल्लाह आखिर पर। समझ आ रही कि नहीं? अच्छा, ये क्या है जी, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो तहकीक से पता चला बिल्कुल जिस तरह एक मुल्क के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होता है, डिफेंस का डिपार्टमेंट, यानी जिसमें आर्मी होती है, जिसके ज़िम्मे होती है मुल्क से बाहर से हमला कोई हो जाए उसको बचाना, उसका दिफा करना, या मुल्क के अंदर से कोई बगावत करे, गद्दारी करे मुल्क के साथ, उसको सज़ाएं देना। बिल्कुल हूबहू यही काम थाइमस का है। और थाइमस इस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, यानी दिफा का महकमा, इस दिफा के महकमे के अंदर बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे हमारे फ़ौज में होते हैं एक डिपार्टमेंट, उसको सिग्नल्स कहते हैं। एक फ़ौज होती है उसको सिग्नल्स कहते हैं। सिग्नल्स का काम क्या होता है? वो बिल्कुल आम लिबास में जाते हैं, अगर कभी जंग वगैरह हो तो आम लिबास में जाते हैं दुश्मन के मुल्क में, दुश्मन के इलाके में, ऐसे जाते हैं किसी को पता भी ना चले कि ये उस मुल्क के जासूस हैं, और वहाँ वो जासूसी करते हैं, कहाँ क्या है देखते हैं। आप समझे कि नहीं? कहाँ से मोर्चे हैं, कहाँ से ये पोस्ट है, मिलिट्री पोस्ट, कहाँ कहाँ इनकी छावनियाँ हैं, और फिर वहाँ जाके सभी जगहों पे जाके वहाँ से सिग्नल भेजते हैं अपनी फ़ौज को, मैं फ़लाँ जगह पर हूँ और यहाँ मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, मैं फ़लाँ एयरपोर्ट पर हूँ, आर्मी वाला एयरपोर्ट, तो वहाँ मैंने इतने जहाज़ देखे, इतना ये देखा, उतना हो, ये सिग्नल भेजते हैं कोडेड फॉर्म में। कोड होता है ना, कोड यानी थोड़ा सा बदल के शक्ल भेजा जाता है अलामती तौर पर, तो ऐसे कोड भेजते हैं, और इनका काम बहुत अहम होता है कि नहीं? इसी तरह से इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग महकमे हैं, महकमे के अंदर और महकमे, और हर महकमे का अपना अपना इंचार्ज होता है, ओहदे अपने अपने होते हैं। जैसे एयर मार्शल, नेवी का एडमिरल, आर्मी का फील्ड मार्शल, और सिग्नल्स का जो भी ऊपर से हो, मार्शल हो, कुछ और हो, जो भी हो। तो इसी तरह से इसके अंदर भी एक महकमा है जिसमें टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स, उनका नाम है टी सेल्स, टी सेल्स। और ये सबसे ख़तरनाक हिस्सा है थाइमस का, सबसे ख़तरनाक। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इंसानी बदन का दिफा करना। जब भी कोई बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, हमला आवर हो जाए इंसान पर, और वो बदन में दाखिल हो जाए, तो ये उनको पहचानते हैं। ये देखना, इंसान की एक सेल, आपको नहीं लगेगी इसमें इतना इंटेलिजेंस होगा, इसके पास नॉलेज होता है, स्किल्स होती हैं, ये उनको पहचानते हैं, और पहचानते उनके साथ मुकाबला करते हैं, जंग करते हैं और उनको मार देते हैं। समझे कि नहीं? अब ये ऐसा कैसे करते हैं, ये क्यों कर होता है? एक तरह की सेल्स होती हैं, उनको स्टेम सेल्स कहते हैं। जब बच्चा, गौर से सुनिए, जब बच्चा अभी जन्म नहीं लिया होता है, उसने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जो बच्चे की शक्ल होती है ना माँ के पेट में, ऐसे ऐसे सारी, इधर पाँव इधर और ऊपर से गोल, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। उस एम्ब्रियो के स्टेज में जब होता है बच्चा, तो उसके जो बोन मैरो है, बोन मैरो समझते हैं, हड्डियों के अंदर जो गोदा होता है, हड्डियों के अंदर, जिसको कश्मीरी में वास कहते हैं,
वास। कभी आप ऐसा करते हैं कि हड्डियाँ तक चबाते हैं। क्यों चबाते हैं? क्योंकि अंदर से वो चीज़ निकलती है, बोन मैरो, और उसमें बहुत मज़ा होता है। आपको लगेगा कि कुदरती तौर पर कि शायद मैं भी खा रहा हूँगा कभी, सही है कि नहीं? हालांकि हकीकत है। तो उस बोन मैरो में से जो नापुख्ता अंडर डेवलप सेल्स होती हैं, वो सेल्स भेजी जाती हैं कहाँ? थाइमस के अंदर, इस गुदूद के अंदर भेजी जाती है। किस लिए भेजी जाती है? ट्रेनिंग के लिए। कमाल देखिए क्या है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है वह, और उनको डेवलप किया जाता है। जैसे आप आर्मी में जाएं तो पहले आपको ट्रेनिंग के लिए लेंगे, इसी तरह इनको ट्रेनिंग के लिए लेते हैं थाइमस के अंदर। और थाइमस में इनकी ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है, आसान नहीं होती, बहुत सख्त होती है आर्मी इनकी। इनको समझ लिए बिल्कुल सोल्जर्स हैं, अभी डेवलप नहीं हुए, लेकिन इनकी डेवलपमेंट वही हो जाएगी और इनकी तरबियत भी वही हो जाएगी। मिलिट्री ट्रेनिंग, इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग हो जाएगी, और मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे काम मिलिट्री वाले इनको करने हैं, मिलिट्री वाले काम। और साथ में इनका एक ख़ास काम होता है, और वो है इंटेलिजेंस का काम। इंटेलिजेंस का काम हमेशा सख्त होता है, और इंटेलिजेंस काम के अंदर क्या करते हैं? तमाम बदन के जो हिस्से हैं, हर हिस्सा अपनी रिप्रेजेंटेटिव कुछ सेल्स को भेजता है कहाँ? थाइमस के अंदर। गौर से समझिए, बड़ा बारीक है ये मसला। थाइमस में भेजते हैं इन सेल्स के अलावा अपनी अपनी सेल्स को, जो उसकी नुमाइंदा सेल्स होंगी, रिप्रेजेंटेटिव सेल्स भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? ताकि हर सेल के बाहर से एक एंटीना जैसा लगा होता है, रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और वो रिसेप्टर्स किस चीज़ के होते हैं? उसमें कोड होता है, उसी में कोड होता है। और ये सेल्स जो हैं, ये उस कोडेड जो रिसेप्टर्स हैं उनके लिए समझ लीजिए एक लॉक है, उनके लिए चाबियां बनाते हैं, ख़ास चाबियां जिनसे वो खुल जाएं, वो रिसेप्टर्स खुल जाएंगे। अगर वो चाबी इन सेल्स के पास ना हो, टी सेल्स के पास, इनसे ये टी सेल्स बनती हैं, तो वो चाबियां ना हों तो लॉक नहीं खुलेगा। जब लॉक नहीं खुलेगा, नतीजा ये निकालेंगे कि ये पराई सेल है, अपनी सेल नहीं है। और चूंकि ये पराई सेल है, लिहाजा ये दुश्मन सेल है, इसलिए उसको मारेंगे। टी सेल्स उसको, उन सेल्स को मारेंगे अगर वो लॉक नहीं खुला। और अगर खुला तो उससे ये पहचानती हैं कि ये हमारे बदन की अपनी सेल है, और उसके साथ कुछ नहीं करते हैं। लिहाजा जब कभी भी कोई वायरस आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, कोई भी पराई सेल आ जाए, तो ये इसको पहचान कर उसके साथ जंग लड़ती है। और यही सिस्टम है बेसिस किस चीज़ का? इम्यून सिस्टम का। हर बदन में एक इम्यून सिस्टम होता है, दिफाई निज़ाम, और जितना दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा, उतना आदमी एकदम से आसानी के साथ बीमारियों का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर क्यों है? क्योंकि ये सेल्स अभी पूरी ट्रेंड नहीं हुई है, या गलत ट्रेंड हुई है, तो ये पहचानती नहीं है फॉरेन सेल्स को, अजनबी सेल्स को पहचानती नहीं, इसलिए वो घुसते हैं और अपना काम करते हैं बदन के ख़िलाफ़, इंसान के ख़िलाफ़। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप देखिए कितना इन्हें खालिक जिसने बनाया है इंसान को, क्या चीज़ बनाया है। एक माइन्यूट सेल्स में जिनका नाम टी सेल्स रखा, फिर उन्हें ख़ास मखसूस काम दिया, कहाँ कहाँ से सेल्स आती हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, उनके लॉक बनते हैं, ये लॉक इनके पास महफूज रहते हैं। जैसे कंप्यूटर में आपके पास किसी के फिंगरप्रिंट्स महफूज हैं, और कभी आप ऐसा आदमी या कोई और भी आपको फिंगरप्रिंट देता है, तो आप कंप्यूटर में देते हैं मैच्ड और नॉट मैच्ड। कहीं आपके फिंगरप्रिंट है जो मैच करता है, एकदम से चढ़ता है मैच्ड, कैप्शन चढ़ता है मैच्ड, यानी ये फिंगरप्रिंट हमारे यहाँ मौजूद है, ये जाना पहचाना फिंगरप्रिंट है। हालांकि किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट के साथ मिलता नहीं है हूबहू। इसी तरह ये भी, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं, उनका लॉक बना के अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं,
اور جب کبھی ان کا آمنا سامنا ہو جائے کسی اجنبی سیل کے ساتھ، یہ لاک لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور لاک لگا کر اگر ان کو پتہ چلا کہ کھل گیا لاک تو کہتے ہیں یہ اپنی ہے، کوئی بات نہیں، اور اگر لاک نہ کھلا یہ دشمن سیل ہے اور اس کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر جیسے کورٹ مارشل لگتا ہے نا، اس میں کیا کہتے ہیں اپنے آرمی کے اندر کوئی سولجر، کوئی آدمی، آرمی کا کوئی جوان کوئی غلط کام کرے اس کو کورٹ مارشل لگاتے ہیں، یعنی مقدمہ چلاتے ہیں اپنی فوج کے اندر ہی، اس کو کہتے ہیں کورٹ مارشل، اور اس کو سزائیں دی جاتی۔ اسی طرح یہ سیلز کورٹ مارشل میں بھی آ جاتی ہیں۔ کیسے آ جاتی ہے؟ اگر انہوں نے کبھی دشمن کو پہچانا نہیں تو ان کا کورٹ مارشل ہو جائے گا، یا کبھی کورٹ مارشل کیوں لگے گا؟ کیونکہ اس کو غدار سیل مانا جائے گا اور ان کو مارا جائے گا اور یہ گریو یارڈ میں دفن ہو جائیں گے، سمجھ رہے کہ اسی لیے اس کو گریو یارڈ آف سیلز کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر یہ معاملہ ہے، یہ سیلز، غور سے سمجھیے نقطہ، یہ سیلز کبھی کبھی جو میڈیکل پروفیشن والے لوگ ہیں ان کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، ایک کی آنکھ دوسرے کے بدن میں لگائی جاتی ہے، ایک کا گردہ کسی اور کے بدن میں لگایا جاتا ہے، ایک کا ہارٹ بھی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے۔ ٹرانسپلانٹ ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں نکال کے لگاتا ہے، جب لگ جاتا ہے تو وہ ساری سیلز اپنی ہیں یا پرائی؟ پرائی، تو یہ اس کو قبول نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ٹی سیلز اس کو بدن میں ایڈجسٹ نہیں ہونے دیتے، رکاوٹ بنتے ہیں، گویا ٹرانسپلانٹ کے کام میں یہ اڑچن ڈالتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کرتا ہے ڈاکٹر؟ ایسی صورت میں ڈاکٹر دوائیں دیتا ہے جن دواؤں سے یہ کمزور پڑ جائیں، اور اس حد تک کمزور پڑ جائیں کہ جب تک وہ جو ٹرانسپلانٹ کیا ہوا آرگن ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے بدن کے اندر۔ آپ سمجھیں کہ جب تک وہ ایڈجسٹ ہو جائے تب تک یہ کمزور رہتی ہیں اور اپنا کام نہیں کر سکتی۔ سمجھ لیجیے جیسے بے ہوش کیا، آپ گئے کسی فرنٹ پر، محاذ پر، وہاں اپنے محاذ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بے ہوش کر دیا، کوئی چیز پلائی کھلائی ان کو بے ہوش کر دیا اور خود جا کے وہاں قبضہ کر لیا۔ تو اسی طرح ان کو ایک طرح سے بے ہوش کیا جاتا ہے۔ کب تک؟ جب تک فارن باڈی یعنی جو ٹرانسپلانٹ کیا ہوا آرگن ہے جب تک وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر ایڈجسٹ ہو جائے، جب تک وہ ایڈجسٹ ہو جائے تب تک ان کو کمزور کیا جاتا ہے میڈیکیشن کے ذریعے، دوائیوں کے ذریعے سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کتنا باریک کام ہے خالق نے، بنانے والے نے انسان کے جسم کے اندر۔ اور کب کی بات ہے جب یہ معلوم ہوا؟ 1961 میں۔ دو گویا ہم کہتے ہیں سائنس نے کمال کر دیا، سائنس نے اپنے پاؤں چاند پر بھی رکھ دیے، مریخ کی طرف جا رہے ہیں، اب فلاں سیارے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اپنے سائنسدان کے اپنے بدن میں کون سا نظام چل رہا ہے اس کو 1961 تک پتہ ہی نہیں تھی، اس کو خبر ہی نہیں تھی، اور اس کے اندر یہ نظام ہے۔ ایسے اندازہ ہے، تخمینہ یہ ہے انسان کے اندر ایسے ہزاروں راز ہوں گے جو کہ سائنس ابھی دریافت نہیں کر پایا، اور پتہ نہیں کب وقت آئے گا کہ وہ مزید راز دریافت کرے۔ یہ انسان کے اپنے بدن کی بات ہے جو بالکل سامنے ہے، جس کو لیبارٹری میں لیا جا سکتا ہے۔ تو کیا سورج کو لیبارٹری میں لیا جا سکتا ہے؟ اور سورج کے بہت گنا بڑے ستارے ہیں، کیا ان پہ وہ تجربے کر سکتے ہیں؟ تو سائنس کی پہنچ کافی دور نہیں ہے، محدود ہے اس کی پہنچ۔ اور سائنس کی بنیاد پر مادہ پرست کہتا ہے کہ نہیں جی، کوئی اللہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی خلق کرنے والا نہیں، کوئی اس دنیا کا نظام چلانے والا نہیں ہے، یہ مادہ خود کر رہا ہے یا یہ نیچر کر رہا ہے۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات۔ سائنس کے چھوٹے منہ سے بڑی بات کی جا رہی ہے۔ آج کل اگر آپ گنجے پڑ گئے ہیں تو آپ کے سر کے اوپر بال اگائے جائیں گے، مصنوعی بال، اسی طرح جس طرح پنیری شالی کی لگائی جاتی ہے ادھر کھیتوں میں اور وہ بڑھ کے جوان ہو کے پوری، اسی طرح پنیری لگائی جائے گی آپ کے سر پر۔
कितना कमाल है। बाल उगाए जाएंगे जो कि गंजा होगा, और गंजा नहीं होगा, किसी का नाम तीन कल नहीं रहेगा आज के बाद। लेकिन इस सब के बावजूद अपने आप की कुछ खबर ही नहीं। ये है साइंस का हाल, जिसको हम बहुत तरक्की याफ्ता कहते हैं, बहुत तरक्की याफ्ता। साइंस ने कब कहा ज़मीन गोल है? बताइए। कुछ हाँ 19 और 18 समथिंग। आप बताइए ना। कोपरनिकस और गैलीलियो दोनों का काम, ज़मीन गोल है पहली बात। दूसरी बात, नहीं गोल नहीं है, ये ओवल है, ओवल यानी बैज़वी शक्ल की। लेकिन कुरान कब नाजिल हुआ है? उसमें आयतें मौजूद है कि ज़मीन बैज़वी शक्ल की है। ज़मीन हरकत नहीं करती, ये ख्याल था। सूरज इसके इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि सूरज यहाँ से चढ़ता है मशरिक़ से और मगरिब में गुरूब होता है, दिखता है, मगर असल बात ये नहीं है। असल में ज़मीन घूमती है, और जहाँ इधर अंधेरा है, इधर अंधेरा है, थोड़ी देर के बाद वहाँ सूरज चढ़ेगा। हमें लगता है सूरज ही घूमता है, तो यही आम ख्याल था। और साइंस ने दरियाफ्त किया कि नहीं, ज़मीन ही घूमती है किसके गिर्द? सूरज गिर्द। और ये हाल हाल की बात है, कई सदियाँ कोई बात नहीं होती है हज़ारों सालों के दरमियान, लेकिन कुरान के अंदर नाजिल होने के वक्त ही ये बातें आ गई हैं। बहरहाल ये मतलब सरसरी ये बात मैंने की, असल में ये बात हो रही थी। ये देखिए इंसान का बदन क्या है, और इंसान के बदन से आपको पता चलेगा कोई है जो कि बहुत इल्म वाला है, जिसे इतना कुछ इल्म है और इतना सारा इल्म इन सेल्स में रखा है। वो खुद कितना बड़ा आलिम होगा। एक छोटी सी सेल, उसके पास नॉलेज है, उसके पास रिकॉर्ड है, उसके बाद ये है, वो है, और वो। Sidi has wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sidi has hojtu. Am talgani.